سلام دحن دعيلكم زخوركم تخطاتلتي تلفزيون دمصيانة تግራይ ዕለት ሓሙስ 16 ፈረቓን ኮይኑ ዲዳብሊው 60 ጀሚሩ ቀንድ ዜናታት ክነፈልም ህዝብ ትግራይ ገጢሞን ዘሎ ቅልውላው ክፍታሕ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ስራሕቲ ትኩረት ይሰርሕ ምህላው ኣመራርሓ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ገሊጾም ህዝብ ትግራይ ልዕላውነቱ ክረጋገጽን ዝተመዛበለ ህዝቢ ናብ መረበቱ ክምለስን ጀሚርዎ ዘሎ መኸተት ጠናኺሩ ክቐጽል ከም ዘለዎ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ገብረ ጻዲቅ ገሊጹ ካብ ወጻኢ ድማ ወሃቢ ህጹጽ ደገፍ ሱዳን RSF ኣብ ሱዳን ምጽራይ ዓሌት ፈጺሙ ይኽብል ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል መኽሳሶ አልጀዚራ ሒዞ ዝወጽእ ሓበሬታ መላኺቱ ናይዚኦም ካልኦትን ዝርዝር ናባኹም ናበልኩ ሓቢሮኩም ጸንሕ ፍትሓዊ ተኽላኤ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትኮኑ ዕድመና እዩ ናብቲ ፈለማይ ዝሓዝናዮ ሓጸርቲ ዜናታት ውሽጢ ዓዲ ክነብል ልዕሊ 50 ሚልዮን ብር ግብሪ ንምእካብ ትልሚ ተዳልዩ እናተሰርሐሎ ከም ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ብዘት ኣፍሊጡሎም እዚ ዝተገለጸ ምእካብ ግብርን ህንጸት ዳግመ ሕውየት ትግራይ ብዝብል መሪ ሓሳብ መድረኽ ምልዓል ክረምታዊ መደባት ንግዲ እቶትን ኣብ ኣፈጻጽማ መደባት ሕሉፍ ዓመትን ቀጸልቲ መደባትን ኣመልኪቱ ምስ ቻምበር ነጋዶን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ ዝተሳለጠ ሓበራዊ ገምጋሚዮም ዋና ማሕዳር ወረዳ ብዘት ኣይቲ ዮሴፍ ምስግና ሎም ዘበን እኩ ክረምታዊ ማእቶት በኣንጻር ዓርሶም ርኮሳናን ሕውየትን ዕቤትን ትግራይ ክንርኦ ይግባእ ምስ በሎም ቁጠባዊ ዓቕሚ ንምብራኽ ጠለባት ልምዓት ሕብረተሰብ መፍትሒ ንምንዳይ ግብሪ ምኽፋል ቁልፊ ጉዳይ ከም ዝኾነ ብምግንዛብ ብሰንኪ ኩናት ተደኺሙ ጸንሐ ግብርን እቶትን እቲ ወረዳ ንምምሕያሽ ኣብ ምእካብን ግብርን ምሕዳስ ንግዲ ፍቓድ ተዋዲድና ክንሰርሕን ፋይናንሳዊ ዓቕምና ክንዕብን ይግባእ ኢሎም ኣብ ቤት ጽሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ብዘት መተሓወሪ ኸይዲ ስራሕ ምትእኻብ እቶትን ክትትልን ኣይተገብረ መስቀል ገብረ ብግድዮም ነጋዳይ ማሕበረሰብ ዓርሶም ርኮሳና ኣብ በዓልና ዝብል ኣረኣያን ኣተሓሳስባን ክውንን ከም ዝግባእ ብምግንዛብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝተዋሃበና ሽቶ ልዕሊ 97 ሚእታዊ ከም ዝተኣከበን ኣብ በጀት ዓመት 2019 ዓመተ ምህረት ድማ ካብ 742 ነጋዶን ካልኦት ዝተፈላለዩ ተወሰኽቲ እታወታትን ልዕሊ 50 ሚልዮን ብር ግብሪ ንምእካብ ትልሚ ተዳልዩ እናተሰርሐሉ ከም ዝርከብ እዮም ሓቢሮም ዘለዎም ተሳተፍቲ ብግድዮም ቁጠባዊ ውሕስና ሕብረተሰብ ንምርጋዝ እቶት ወሳናይ እጃም ስለ ዘለዎም ከፈልቲ ግብሪ ግብኦም ብእዋኑ ክፍጽሙ ጸዊዖም ከም ጸብጻብ ሓበሬታ ንረክብን እታ ወረዳ بتمساسال زينا جبرن حويتن داغم هنصتن تግራይ بزبل مري حساب اب كتما فروينين مدنفع اوتوت جبر استفلالي اكل استساتفلو مدرخ مخكر تساليطلوم كنتيبا تختما يتهنصا ولد جبريل كم زغلصوم كم تغارو اغاطيمنا زلو قطاو صگمات بعرس مركوسان مفتاح وشتاو اوتوت بيت مزگجان لمعات اوتوتن كبرخ سلازلوم اب زريازي احيلنا خنسرح يغبا خبليوم غليصوم حلاف بيت صحفت لمعات اوتوت كتما فرويني ايت تخل برهان عرف أبز سمعوا وزروا دما كبحت حملة 2018 عام تمر جميرهم نقادون أكاريتي أبايتن استتمن لهم جبري بأوانم كخفلن نقد فقاد كحدثن يجيب بايلهم نزيز فتم سوميا استوعد دقل قالوت نمهاو كل مدلواتهم كم زوجن زغلوصو أي تتخل برهان كم كتما أبز عمت 6 مليون قرشي كم من قستا وتوت أتاون مأكاو سرح كم زلو دما حابيرهم لهم حلاف بيت صحفت بيت مزاجا ختما فرويني أي توقيت جبري يوحنس أبت مدرخ مخكر ترخيبهم أبزم حلالفهم الأخترمام داغم هنصتن حويتن كتم أمن مرقات كان بيت مزاجاز وط أمأكاو أتوت أواجن ممرحن متكبار مسملو محاورم تداليم كم زلو يوم حابيرم زلوم كان بيت مزاجا ختما فرويني لعل 300 مليون قرشي أبز حيزنا يزلنا عامتنا مأكاب مدب تتحيزي سرح كم زلوون أرديوم اللوم تساتفت تمدرخ بوغنم جبر مخفال نعبت حانت عدي زهلو ترقم بزقب بأسلن فلتن قبونا مقانو سلن ردان نمعوات أتوم مدوات كل نقولوا عقبتنا خنعرفينا لهم مسارحتنا مزجو وقيتهم كم تصبصبهم
بحجز يونيسيف استرخب بجت نخلي برك بيت تمرتي مايك نتقال داغمن محداسن حدش توسخت مهير خفلتات مهناتن زخل امنسرته كم استقمطه تغليصوم ابا وردا مايك نتقال ابا حفشاو خلي برك بيت تمرتي نمصغانن حدش تابايتن مسرحن 10 توسخت ممهار خفلتات بيت نباب بيت فتنه حمشت شقاقن بيت صحفه رئيس ممهرن مسرح بحلاف بيرو تمرت خلل تግራይ دكتور كيروس غعشن حلاف يونيسيف ጨንፈር تግራይ مستر ديفيد بحبار امن قرناع اقميطم اللهم ابت بوتا استرخبو حلاف بيرو تمرت خلل تግራይ دكتور كيروس غعش بسنكي جنوسايداو كينات زعنو ابيات تمرت تግራይ داغم اب مهناص مسمدار تاكلات بمتحوار ابرتيعم كم زسرحو غليصوم وانا محداري وردا مايك نطال ممهر تسفو ገብረ ማርያም بوغنم كابزن زعنو ابيات تمرت تግራይ حفشاو خلاي برك بيت تمرت مايك نطال حانتن تخون نزن مصغانن توسخ خفلتات نمسرحن يونيسيف نزغبرو متحوار كاب لب مسكينم ابز حصر اوان هنصوتو خزازم دما تلابيم اللوم حلافي بيت صحفه تمرتي وردا مايك نطال ممهر فسح ገብረ واحد بوغنم محبرسب بحفشا ات بيت تمرتن مهناص ب180 مليون بر ملؤ حدساتن هنصتن كم زغبرولن اتخيد هنصت تجمير خصاب زوداون بعتو كم سرحن غليصوم كم حبريتان ركبن وردا مايك نطال بزبينا ناوني وصانتن سغر دما اب فنزويلا بزغاطم منقطقاط مريت بزح زموت سبات لعل 2200 كم زوصحو تغليصلهم فنزويلا كم زفلطتو ابز حلف سومن بزغاطم خبيد منقطقاط مريت لعل 2200 سبات نتموتم لعل 11000 زيغات دما قوسيلوم يلام اتي كاب 7.1 خصاب 7.5 ريستر سكيل زعقن من قطقاط مريت كبيد عنوت كم زصحون تغليصيوم بريزيدنت بهراو اخيوا فنزويلا جورج روغوريز كونتات اتا هاجر مسرت غيروم ابزهابو حبريتا لعلي 4600 زيغاتات بعالم لخاون وشطاون سرحنيات هيوتهم كدحن كيليلوم اتحادغا مخنيات بمغبار غزياو معقوبتات كم استطايشو زحبرو اتم حلافي استفلالي سومياتات اب منبر هنصاتاتن كالوتن زبصح غداتات እና مزغبيهم كبلو دما تزاريبوم روسيا بمسايلاتن دروناتن اب لعلي يوكرين بزفصمتو متقعتي اب هيوتن هافتن كبيد كسارا خمزبصحت تغليصلهم سمز يوكرين كم زغلصو روسيا بدروناتن مسايلاتن بيلا اب لعلي رئيس ختما يوكرين كيف بزفصمتو متقعتي 13 سلامويان سبات اب حنت ليت طراح هيوتهم حليفلهم بريزيدنت يوكرين فلاديمير فيلنسكي روسيا اب لعلي يوكرين متأن سفيح متقعتي كتفصم يايلهم مسغلصوم دحر ساعات اتمتقعتي كم استفصمن بركز زبل نباراي حزبون كوابيو رحرحيو كم زوطانيو بي بي سي صبصي بزلوم وتادراو ممحدار ጨንፈር ከተማ ኬቭ كم زغلص ودما ابتوم ግዳያት بركز زولو ህፃናት كم ዝርከቦምን እዚ ድማ ኮኔልካ ኣብ መንበር ሰላማውያን ሰባት ዝፍጸም ኢሰብአውነት ፍጻመ ከም ዝኾነን ኣመላኺቱም ሕዝውን ሩስያ ተወሰኽቲ መጥቃዕታት ክትፍጽም ከም ትኽእል ዝገለጹ ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ ስለዝኾነ ህዝቢ ግቡእ ጥንቃቐ ክገብር ድማ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም እዮም اب مونغو امريكان ايرانن زكايد زلو زيقتاو زرب اونتاو معبالتات يرايلو خمزلو كواتار فليط الله وهاب قال منستر غديات وصا ايران ماجد الانصري ابزم حلالفو ملختي ابدوها اب مونغو امريكان ايرانن زكايد زلو زيقتاو زرب اونتاو معبالتات كمزلو ام غليصوم اتزررب دحر زخر موت نبر لعلوي مرحي ايران علي كاميني كمز قصلونيو تغليصوم اتي بهاجرات كواتارن باكستانن استمرح دردر كلتيان هاجرات استفلالي ቦታታት ዘተኸምስተሳለጥ ድማት ፈሊጥሎም ክልቲአን ሃገራት ንዝቐጽል እዋናት ዘተኻካይዳ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐውን ጸብጻብ ኣናዶሉ ኤጀንሲ የመላኽት
ቀዳማይ ምዕራፍና ሓጸርቲ ዜናታት ውሽጢ ዓድን ወጻእና ዋኹም ክንብል ጸኒሕና ዝኸበርኩም ተመልከትና ድሕሪ ሓጻረ መሰጋገሪ ድማ ካልኣይ ምዕራፍና ጀሚሩሎ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ዝዳሕሰስናዮም ዛዕባታት ኢና ናዋኹም ክንብል ህዝቢ ትግራይ ልዕላውነቱ ከረጋግጽን ዝተመዛበለ ህዝቢ ናብ መረቦቱ ክምልስን ጀሚርዎ ዘሎ መኸተ ኣጠናኺሩ ክቕጽል ከም ዘለዎ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ገብረ ጻዲቅ ገሊጹ ምስ ትግራይ ፕረስ ጻኒሕ ዝነበሮ ተጋዳላይ ገብረ ጻዲቅ ኩናት ኣገዳሲ ዋላ እኳ እንተዘይኮነም ብህልውናኻ ልዕላውነትካ ንዝመጸካ ሓይሊ ከም ህዝቢ ተወዲብካ ምምካትን ሕቶታትካ ምምላስን ግን ኣገዳሲ ይኽብል ገሊጽ ዘሎ መረሳ ሰፋም ኣብ ህልው ኩነታት ጠሚቱ ምስ ትግራይ ፕረስ ጻኒሕ ዝገበረ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ገብረ ጻድቃን ገብረ ዓዴት ህዝቢ ትግራይ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ዘጋጠሞ ወራር ጽንተት ንምምካት ኣብ ወፍራ ኣሉላ ዘርኣዮም ጅግንነትን ጽንዓትን ዓብይ ምስክር እዩ ክብል ይገልጾም سنة 11 ዝተጀመረ ውግእ ከምቲ ትፈልጦ ን4 ን5 መዓልታት ህልኽን ጀግንነትን ሰራዊትና ዝተራእየሉ ብሉጽ ናይ ኣመራርሓ ጥበብ ዝሰራየሉ መንገዲ ልዕሊ 33,000 ሓይሊ ጸላኢ ብምድምሳስ ዓለም ዝድነቐሉ ታሪኻዊ ዓወት ክምዝገብ ክኢሉ እዩ ወፍሪ ኣሉላ መላእ ዓለም ጅግንነት ተጋሩ ጅግንነት ሰራዊት ትግራይ ኣብ ወጻእ ዝነበረ ህዝብናን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝነበረ ህዝብናን كل زكالو غيرو سراويتنا نمتبع جنوسايد اتصنتت نممكات وفرالو لا بعوات كزازن تيلو حزون اب مختينا نركب زبله تغرلاي ገብረ ጻድቃን ሰላሕታው ጽንተት ህዝቢ ትግራይ ንምምካት ኣብ ወፍራ ላ ዝተርኣየ ጅግንነትን ተመክሮን ብምዕቃብ ፍላይ ዲያስፖራ ተጋሩ ዝገበርዎ ቃልሲ ዝለዓለ ምንዋሩ የዘኻኽር حزون اب مختينا ዘለና مختنا نبيراو هلاونا أبزبل شرحو ملا حزب تግራይ كتيتو حزبون سلاحتاو صنتت نممكات زربارب زلك زي زلو ناز بتግራይ أملا تግራይ زلون كاب تግራይ وصا زلون نزع عوت زي عزيز السماغرو عوت وفر ألولا نخمص بشمنت ورحي 2013 ملا حزبنا حادنتو بمستام كم حدث أوشت عد زلون أبدق زلون حزبنا كم حدث حدث تنفاس ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ከይጸንት ካብኡ ዝግበር ነገር ኩሉ እንዳገበረ ይመጽ هو አጋጣሚ ጀኖሳይድ ትግራይ ህዝቢ ዓለም ንኽፈልጦን ጠጠው ንኽብልን ዕብሪል ዘይተሐለለ ዘይምርከኽ ቃልሲ ዝገበረ ህዝብና ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ኩናት ኣገዳሲ ዋላ እኳ እንተዘይኮነ ልኡላውነት ተጋሩ ኣብ ትሕቲ ጸላእቲ ኮይኑ ከምኡውን ተመዛበልቲ ወገናት ኣብ ሓሳረ መከራ እናሃለው ጽቑኢልካ ምርኣይ ትኽክል ስለ ዘይኮነ ሰማዕታትና ዝሃቡና ሕድሪ ክነተግብርን ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ክንምልስን ህዝቢ ኣብ መኸተ እዩ ዝርከብ ክብል ገሊጹ ካብ ህዝቢ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ንላዕሊ ንውግእ ክብደቱን ሳዕቤኑን ዝርዳእ የለን ብብዙሕ ውግእ ዝሓለፈ ስለዝኾነ ውግእ ዝምረፁን ኣይኮነን ውግእ ስለ ጸላእኻ ግን መሬትካ 400 መሬትካ ዝወሰደ ይውሰዶ ኢልካ ደት ናይማን ትግራዋይ እንተኾይንካን ተጋዳላይ እንተኾይንካን ግን ብሚልዮን ዝግመት ሻርሻይ ዓመቶም ቁሪ ኣብ ጥሜት መድሓኒት ዘይብሉ እንዳተሰቃየ ከመይ ኢሉ ድቃስ ይወስደካ ብመንነቱ ምክንያት ጸለምቲ ምዕራብ ትግራይ ሕዝቡን በብመዓልቱ እንዳተቐተለን መንነትካ ቀይር እንዳተባሃለ ከመይ ገይሩ ድቃስ ይወስድ እዞም ክብርቲ ህይወቶም ንህልውና ህዝቢ ትግራይ ኢሎም ዝኸፈሉ ሰማዕታት ጽኑዕ ቃል ኪዳንን ሓደራን ሂቦም ኸ ነዚ ሓደራ ድማ እዩ ህዝቢ ትግራይ ናይ መኸተ ሓይልታት ጸጥታና ሰራዊት ትግራይ ካልኦት ጸጥታ ሓይልታት ህዝቢ ትግራይ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ዘሎ እንተገደደ ጽኑዕ ሓደራ ናይ ሰማዕታት ኣለና እዞም ሰማዕታት ዝድበሱ ዘለ ዓላማታት እዚአን እንትዕወት ኣዲሉ ብጽንዓት ዝቃለስ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት አንጻር ወረርቲ ዘርኣዮም ጽንዓትን ጅግንነትን ሕዝውን ህልውኑ ክብል ኣብ ሓድነቱ ረቢቡ ብሄራዊ መንነቱን ክብሩን ከረጋግጽ ኣለዎ ክብል ይገልጽ ከምቲ ናይ 2013 ዝበለ ሓድነት ንኽመጽውን ጻዕርታት ይግበረሉ ክመጽእ ድማ እዩ ብውሑድ ትግራዋይ እንተኾይኑ ፖለቲካ ኤሊት ይኹን ዝድላይ ሃፍቲ ይሃልዎ ዝድላይ ኣርቲስት ይኹን ዝድላይ ገጣሚ ይኹን ዝድላይ ጸሓፊ ይኹን ካብቱ ኣብቲ እንዳ ዝሳቀ ዘሎ ህዝብና ንላዕሊ ዋኒንን ኣጀንዳን ክህልዎ ፈጺሞ ይግባእ ክኾን ዝግብኦ እዘን ሽኻል ዝኾና ናይ ተጋሩ ዋና ኣጀንዳታትና ብሄራዊ ረብሓታትና ኢልና ኣነፂርና ቀይሕ መስመር ኢልና ተነፂረን ዘለዋ ነዚአን ህዝብን ሰራዊትን መንግስትን ትውድብን ኣብ ሓደ ረቢቦም እዚአን ንምዕዋት ለይትን ቀትርን ይሰርሐሎ ኩሉ ትግራዋይ ኣብዚአን ክዓስል ዘሎ
كاب فتان نتا خبابي بمفتارن والقصريت بمحلاون لعلي 800 تمحላለፍት حمامات مكلخال كم ዝከኣለ ተገዲጽሎም እዚ ዝተገለጸ والقصريትን ከባበን በመሕላው ከምውን ካብ فتان ነፃ ከባቢ በመፍጣር በመርአየነት ዝቀረበት ወረዳ ክልተ ውላዕሎ ጣብያ ጻዕዳ ናዕለ በቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣፍልጦ ኣብ ዝተውሃበሉ እዋን እዩ ነዚ ተሓቢሩ ዘሎም መንበረ ኃይለ ስላሴ ካብ ፍታን ነፃ ዝኾነ ከባቢ በመፍጣር ልዕሊ 800 ዝኾኑ ሰንከ ጉድለት ጽሬትን ዝመሓላለፉ ሕማማት ንምክልኻል ዓሊሞም ምስ መዳርግቲ ብምዃን ኣብ ምስራሕ ዝርከብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ብመሰረት እዚ ኣብ ዞባ ምብራቕ ወረዳ ክልተ ውላዕሎም ጣብያ ጻዕዳ ናዕለም ነዚ ተግባራዊ ብምግባርን መርኣያ ብምዃንን ኣፍልጦ ተዋሂብዋሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት መሃብ ኣፍልጦ ዝተረኸቡ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ተጋዳላይ ነጋሲ ተክለ ሃይማኖት እዚ ዕለት ካብ ፍታን ነፃ ዝኾነ ጣብያ እንትንውጅ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ሕማም ክከላኸል ኩሉ ስድራ ተጠቃሚ ዝተመዓሸሸ ኮይኑ ከም ዝቕጽል ቃል እናኣተወሉ ዕለት ክኸውን ይግባእ ንዝነበረኩም ልዑል ኣስተዋጽኦ እናመስገንጉ እዚ ሎሚ እነመርቆ ዘለና ካብ ፍታን ነፃ ዝኾነ ጣብያ ናይ መፈለንታ ስራሕትና እምበር ናይ መወዳእታ ዘይምዃኑ ተገንዚብኩም ቀጻሊ ድጋፍ ኣብ ዘልዩ መደባት ከም ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ዓቕምና ዘፍቀዶ ኩሉ ሓገዝ ከም እንገብር ክገልጸልኩም ይፈቱ እቲ ስራሕ ዕውት ኮይኑ ንቀጽልን ከም ጣብያ መርኣያን ክትኸውንን ዘይተሓለለ ጻዕርን ተበግሶን ከም ዝነበሮ ዝተሓበረ ኮይኑ ሓፈሻዊ ስራሕትን ረብሓታቱን ድማ ኣብቲ ቦታ ዝረኸብናየን ሰብ ሞያ ገሊጸን ኣለዋም ጠቕላላ መርሓ ስድራና 828 እዩ ለለውና ገዛውቲ 625 ገዛውቲ እዮም ለለውና 348 ፕላስቲክ ስላብ ዝሰርሑ እዮም ነውና ዘመናዊና ከተማ ስታይል ዝሰርሑና بقصلا بسلاب بسمينتو لسرحو خا 277 مرحله سدرانيونا مالت حرستاينا 85% كا حكمناتي كده جزء حكمينا نقبر لنا بهمزي بمغبارنا سدرانا شنتي بيت نيو كلتو طعنو خلولو زغبا كومبوننت صريحو يولزو على تمرا بصحنا زرو شنتي بيت تبزياني محصبي ايد دادرهو دافساس رسحات زرو دسيلنا أي نحنا لا دخمناس فروت تحفرت سونا بطعم يغنيلنا ينانولو قدمينا بتجوارو سراح مئتاونا ربحاتات حلوة والكسريت جنزابه ناتوها كم زمزاز جلسهم حلفي بيت صحفة عنا ورد خلت تولعلو أي تيرجالم دستام محور سونا شنتيوت مسرح زلوا ربحنا شنتيوت زلوا تعين تروح زلوا زبل مجمرة بناي هيلز إدكيشن أستمرت محور سونا إنا هنا قابو دحري أستمر مسحونات محور سونا شنتيوتنا مسرح دليتنا مصينايو دليت مسمطات وعقم زلوا تطلبات امنتاي كغزا خمس خيل ون مس قربات تحيزنايو تعقم زي ول خا مس بيرو طعنان مس زملكتهم اكلات مس يونيسيف مداركت اكلات بمرخم تو زليو ماتريالات ناي كاو مسرحه تناي سلاب حجزات ناي كل زلوا نغرات ناي اد محصبي ناي سلاب كال زلوا نغرات كاو حجزت اكلات بارتنرات ناغيرنا دليت نايت محرسب حاسبنا اينا قريونال إزي تتناخرو كقصلن نبخالوت خوابتاتون بمرأيانت كسفحفح علو كبلون أبتقوان استرخبوانا محداريم وردا خلت تولعلو تقرالاي هافت برهانه ملأخ تحليفهم هزون من محدارن تاويات عدانا على كاب حرقنت أزخونت تاويا بمفتاركم نكوعد سولكم كبليفوتو إزلومي إن مرقو زلنا بلوت سرح كم وردا ناو كلن تاوياتاتنا كم الناس فحق قلب مؤتاو كم زوان كلن دما ناو كالوت ورداتات تግራይ كسفح كلهم مدوات عنا كابلا على كسكاو تحتي محاور ودبن منግስትን كوننهم بفلاي دما كمانم غيزن العلي للمعات ጉጅለ ደቀ አንስትዮ فولي ቆልሕታ በመሃብ ክስርحሉ ጻውዒተይ يقرب كم محبرسب جبؤ تخرت رخيبهم قدم كبل زنبرة خناتات تطعنا صدرهم حزن الناس عصيرهم ملأختهم زحلفوا نبرتيت أبيات عدان على بقدهم تخلى خلك تعنا سل الخنا دحنا عنا صبغيو لولعنا لبعلتنا يتقميو شنتيبت دادكا نماي محصي كون دادرهو صريت كفتون وينين زي سرحنا نينا قلعو حزنا لبعلتنا يخون لقلعنا يخون تقم سلالخنا تساعات يقواس عقلنا نيرمبي تيوالكم ناون لخن صرح لا أنا بتعمية لمنه أنا يجنزب دفعي مس عصا عدد خالي مالي تفعل حمامات في حمام نيرو أو زت عنا حلوة بالتجارجن وحلوت النتو أنا صفويني بعد ما يابل حبرل كان ده حرت جرار وعيلكايا كونفاس التجزية طمية مالتي تخونفاس ترى كلو أنت دخلوا حلا أيون صوريته تعينها الحلوة مالتي
كاب تلفزيون دمصيانه زيناتات ساعه 6 فرقان حزون داقصل يوم زخوركم تملكتنا حزون مسانا خنم اب وردا خلت تولعلو اب مرباح دورو خنطفو بمحبر استود كنطفا بمحبر استود دبا دق انستيو ولا كاب ببنك عالم زدقف بروجكت هفت انسان عسان حاجز ገንዘብን ተገበርለን ዝያዳ ኣብ ስራሕና ልማዓቲ ከይንቀውንግና ሕጽረት ገንዘብ አጓሊፍና ለኸብላይን መረረተን ገሊጸን ዝምልከተ አካል በወገኑ ንመረረት እተን ደቂ አንስትዮ መሰረት ገይሩ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እተን ደቂ አንስትዮ እትጸገም ከም ዘለወኒ ኣምኔ ጸገምን ምፍታሕ ድማ ምስ ዝምልከቶም አካላት ክሰርሕ ይኽብል እዩ ገሊጹ ዘሎ ንመሳርሕትና መዝገበ ጎይቶም ጸብጻብ ማህደር እንድሪያስ ከም ስዕብ ክተቅርቦም ቅድሚ ዘጋጥመና ጆኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ወረዳ ክልተውላዕሎ ጣብያ ታሕታይ ዓዲ ቀሳንድድ ኣብ ምርባሕ ደራሁት ብማሕበር ዝተወደባ 60 ደቂ አንስትዮ ኣብቲ እዋን ጽቡቕ ይንቀሳቐሳ ዋላ እንተነበረ እቲ ኩናት ግና ዝወነነኦ ሃፍትን ንብረትን ክውረርን ክጓሓልን ምኽንያት ስለ ዝኾነ ስራሕተን ተቋሪጹ ዋላ እንተነበረ ሕዚ ድማ ፕሮጀክት ሃፍቲ እንስሳን ዓሳን ብዝሃበን ተስፋ ናብ ስራሕ ተመሊሰን ከም ዘለዋ ኣባል ማሕበር ተስፋ ኣለኒ ወይዘሮ ኣለማት ገብረስላሴ ትገልጽ ሓደ ኢሎም ተለዓላ ኢሎምና ተመላሊሶም እዮም ተባቢዖምና በዝሒ ጽገመና እየ ከም ደቂ አንስትዮ መጠን ግን ስራሕና ሃዚ ካብ ዘይሮ ኢና ተለዕና ካብ መሬት ማይ ተለዓላ ኢሎምና እስኪ ደማ ከ2500 ጀሚርና ዝሃንጻ እዚኣ ሰሪሕና ያቆርቆሮ ማለት ኣዶ መንበር ማሕበር ተስፋ ኣለኒ ወይዘሮ ኪሮስ ጎይቶኦም ንድምጽ ወያነ ትግራይ ከም ዝበለቶ ድማ ባንክ ዓለም ዝምውሎ ፕሮጀክት ሃፍቲ እንስሳን ዓሳን ብዝሃበን 2 ሚልዮን ቅርሺ ልዕሊ 2000 ጨቃዊት ዘተኣናግድ መጽለሊ ሃንጻ ዋላ እንተሃለዋ ሕዚ ብዘሎ ናህር ዋጋ እቲ ህንጻ ክውግንኦ ስለ ዘይከኣላ ኣብ ጸገም ከም ዘለዋ ተረድእ ሃፍቲ እንስሳ ዓሳይ ስዩ መስሪትና ነይሩ ቅድም እውን ትብልውን ሃዚ እውን ምስ መጸና ልዚ ህንጻ ለመስራሕ ዝነበረና ሃፍተግነት ኩሉ ፍሲስና أو درجة زي لنا مالتي أو زي قرقرة وقع لنا يا وتقرقرة بهفت إنسان أسهل تحجزنا يجوز أم تري ولا خمون بناتو بيجتيو هذا اللي الناجن كان مع جميرو ما شاشاتا كل نجر تري ولا هم كفتيو حجز تاريخ ناجن يا كن حجز جبنا دكنستينا تطويلنا نينا مالتي هذا درجة زي حلافي زفر قطبا ورا داخل تولعلو عيتا هايلاي جبرك زابير اب كلتن محبر ابزهاونا رئيتو محبر من ربح درهو تسفالني ولا بزحز اوان صقم ገንዘብ يقاطمن ባህሊ ስራሕ ብስፍሓት ከተኣታት ዋግና እቲ ፕሮጀክት ምኽንያት ኮይኑዎን ይክብሉ ይገልጹ 1532 ጨጫውቲ ያው ፕሮጀክት ሃፍቲ እንስሳን ዓሳን ተገዚኡለን እዩ 36 ኩንታል እውን ቀለብ ናይተን ደርሁ ክዋሃበን ተገይሩ እዩ زي مسألة تجارة الصادق أنشيو يا عرسان بزخنا درجة نتطنع خراو جزءنون من 150 درهم بعد تنكفريا تجاري يزول متحابر بروجكت هافت إنسان عسان تجري أي تتحدث جوجسا نمررت تندك أنستيو مسألة جرم دماز سعم ملاش يبوم اللو بتوساتن كونتريبيوت جورا بتو بروجكت زواج أرشي كشفنا يكال قدمان تايم جاري كال ز بروجكت زي تخجورة زقبا دقف كشاف كل 2 مليون دقف كيرلو لذي كالت بروجكتاتون بالايمنت افتز غودله نجر اتيوم كسرحو انا تثبيت نقب لو مغنا بحلافي بيرو حرشان هافن تفطرون استمرح عدت ابتا وردا انتسالت حلافي انستيتوت سغغر حرشا تግራይ دكتور ابراهام كيدانه مريم ترخيبهم اب زسمعوا وزربا دما تكالهم صقمتن دق انستيون مفتاح كسرح يلوم بزا منقد زي اتحسكنا عباي نجر يعني خالقون تمكرخ تكون اخن بعل خون نابز حشخت بلا اخن مون احنا كله نغورو خنغورو نجرون خنغبرينا حزب تግራይ ገጥሙውን ዘሎ ቀልውላው ክፍታሕ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ስራሕቲ ትኩረት ይሰርሕ ምህላው ኣመራርሓ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ገሊጾም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህሉ ፖለቲካውን ጸጥታውን ኩነታት ትኩረት ሂቦም ይከታተልዎ ከም ዘለው ድማ ሓቢሮም ኣለው ፊልሞን ደስታ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተመስረተሉ ቀንዲ ምኽንያት ኣብ ትግራይ ዘላቒ ሰላም ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ፍትሕን ንምንጋስ ዝዓለሙ ምዃኑ ላዕለዎት ኣመራርሓ ማሕበር ኣረድዮም እቶም ላዕለዎት ኣመራርሓ ማሕበር ከም ዝገለጽዎ ድሕሪ እቲ ዘስካሕካሕ ኩናት ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ኣብ ፖለቲካዊ ውሳነታት ኣፈጻጽማታት ዘሎ ሃጓፋት ንምምላእ ህዝባዊ ሓይሊ ምውዳብ ኣገዳሲ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ፈረንጂ ኣቆጻጽራ بشحن شعات بيتن 74 أورحي نحاسة تمسريتو تقاللتون كيدوم يوم أولاد نورو خيدوم بأكل تقاديلهم يوم حزب محبر تقارو سمين أمريكا تسروحو تقالسو تزعبي يقالسو فاينانشال كالعواي تزعبي يقالسناي محبر تقارو سمين أمريكا عزناي دبلوماسي أدفوكسي سرحي
ነቶም ዝግበሩ ነገራት ብምሉኦም ሓቃውነት ዘይብሎም ምዃኑ እናቃልዐ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝምልከቶም ኣካል እውን ኣብኣቶም ስጉምቲ ንክወስድ ህዝቢ ዓለም ንኣብነት እዚ ኣብዚ ናይ ጆኖሳይድ ዓጓ ዝበሃል እዚ ናይ ንግዲ ክስታይ ዝነበረ ምስ ኣሜሪካ ንሱ ሕዚ ማዕቀብ ንክግበሮ ብስሩ ንክቁረፅ እውን ንክግበር ዝዓበየ ቃልሲ ዝገበረ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ እዩ። ህልው ኩነታት ትግራይ ካብ እዋን ናብ እዋን ዝተሓላለኸን ህፁፅ ፍታሕ ዘድልዩ ዝበሉ እንትኾኑ ብፍላይ ድማ ፖለቲካዊ ምስሓብ ህዝባዊ ረብሓ ዘረጋግፅ ብዘይምዃኑ ከምዚ ዓይነት ክትዓት ንጎኒ ብምግዳፍ ኣብ ረብሓ ህዝቢ ዘተኮረ ስራሕ ክስራሕ ከም ዝግባእ ሓቢሮም እቲ ዝገጠሙ ብድሆታት ኩለና ንፈልጦ እዩ ካብ ውሽጢ ዝመፀ ካብ ደገ ዝመፀ ገገሊኡ እውን ንህልውኑ ሓደጋ ዘእቱ ብፍላይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ውሕስነት ሓድነቱ እዩ ካሊእ ምንም ታብኡ ንላዕሊ ዝዳረግ ነገር የለን ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ መርኣያ ውዳበታት ተወዲብካ ተቃሊስካ ትዕወት ምዃንካ ተወዲብካ እንተ ተቃሊስካ ረብሓኻ ትረጋግፅ ምዃንካ ዘርአየ ማሕበር እውን እዩ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ዋኒን ተመዛበልቲ ወገናት ህፁፅን ዘላቒ ፍታሕ ክረክብ ከም ዘለዎ ድማ ይሕብሮም ሕጂ እውን ህዝቢ ትግራይ ካብ መከራ ናብ ዝኸፍአ መከራ ክሰጋገር የብሉን ዝበሉቶም ኣባላት ስልጣንን ፖለቲካን ድማ ንህዝቢ ዝጠቅም ክኸውን ኣለዎ ክብሉ ተዛሪቦም ዝተኻእለ መጠን ፕሪቶርያ ምስ ተፈረመ እውን ኣብ ናይ ዲፕሎማስያዊ ስራሕቲ ፕሪቶርያ ኣብ ግብሪ ንክውዕል ቃልሱ ሕዚ እውን እንተኾነ ይቕፅል ኣሎ ተመዛበሉ ህዝብና ምሕጋዝ ኩሉ በብመድረኹ ዝሓተቶ ነገር ኣብ ምሕጋዝ ዝርከብ ማሕበር እዩ ንቐድሚት እውን ከምኡ ኢሉ ዝቕፅል እዩ እቲ ሓድነት ማለት ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ይህሉን ማለት ኣይኮነን ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ይህሉን ማለት ኣይኮነን ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ናይ ሓደ ህዝቢ ብልህነት ዝመርኣያ እዩ ስለዚ እቲ ሕዚ ተኸይዱ ዝኒሆ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ቃልሱ ፅንዓት መርኣያ ዝኾኑ ስራሕትታት ተሰሪሖም እኒአው ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ዘሎ ህጋዊ መንግስቲ ናይ ትግራይ ምስ ህዝቡ ይህን ምሂን እናተባሃለ ክፋይ ህዝቢ ትግራይ እናፈትሐ ዲፕሎማሲ ይኹን ምስ ጎረባብቲ ህዝብታት ምስ ዘለዎ ረኽቢ ይኹን እዚታት እናሰርሐ ንቅድሚት ከም ዘሰጉሞ ምንም ጥርጥር የለን ኣብ ልዕሊ እቲ ማሕበር ዝለዓሉ ሕቶታት ክምልስ ከሎም እቲ ማሕበር ኣብ ህዝባዊ ስራሕቲ መሰረት ገይሩ ይሰርሕ ምህላው ድማ እቶም ላዕለዎት ኣመራርሓ ኣዘኻኺሮም ናይ ህዝቢ ትግራይ ውሕስነት ሓድነት ምዃና ንሳ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ነዋጋ ዕዳጋ ክትኣቱ ከም ዘይብላ ተፃብኦ ጠጠው ይበል ናብ ናይ ጠረጴዛ ድርድር ይተኣቶ ድሕሪቱይ እቲ ሰላም ተፈጢሩ ናይ ክልቲኦም ብድርድር ኩሉ ነገር ንክውዳእ እዩ ነይሩ ሕቱ ናይ ዲያስፖራ ትዛዕበየ ቃልስና ንሱ እዩ ነይሩ ምክንያቱም ዲፕሎማሲ ኣድቮኬሲ ማለት ንሱ እዩ ነይሩ ናይቲ ሕጋዊ መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦትኡ ምምላሱ ሓደ ናይ ህዝቢ ትግራይ ህልውና ውሕስነት ንቅድሚት ዘሰጉም ስጉምቲ ኢሉ ዝወስዱ ብወገነይ ካብ ዝሓዝከዎም ኣብ መወዳእታ ዜና ወሃቢ ህፁፅ ደገፈ ሱዳን ወይ ድማ RSF ኣብ ሱዳን ምፅራይ ዓሌት ፈፂሙ ይኽብል ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል መኽሳሱ አልጀዚራ ሒዝዎ ዝወፀ ሓበሬታ ኣመላኺቱሎም ከተማ አልኦቢድ ንምቁፃር ዝፅዕር ዘሎ ወሃቢ ህፁፅ ደገፈ ሱዳን RSF ንነበርቲ እታ ከባቢ ኣብ ሓያል ስጋት እትይዎም ከም ዘለውን እንዳተገለጸ እዩ መሳርሕትና ሊድያ ማርቆስ ድማ በዝርዝር ዝዳህሰቶ ዛዕባ እዩ ኣብ ከተማታት ሱዳን ብከቢድ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ክልተ ሓይልታት ሱዳን ኣብ ዝዋን ንታሪኻዊት ማእኸል ዕዳጋን ገንዘብን ከተማ አልበየድ ኣብ ሓደጋ እትይዋ ኣሎ ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ሱዳን ናብታ ከተማ እንዳኣተው ዘለው ኮይኖም ነበርቲ ፍርሖምን ስግኣቶምን እንዳገለጹ ከም ዘለው ማዕኸን ዜና አልጀዚራ ኣብ ሓደጋ ምፍራስ ዘላ ከተማ አልበየድ ኣብ ዝብል ዘርግሖ ሰፊሕ ትንታነ ኣስፊሩ ኣሎ እታ ከተማ ኣብ መፈለምታ ኩናት ሱዳን 2023ን 2024 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ሓይልታት RSF ተቆጻጺሮማ ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ብዙሕ ዕንወት ኣብፂሖም እዮም ኣብ 2025 ወርሒ ጥቅምቲ RSF ንከተማ አልፋሻር ኣብ ዝተቆጻጸሩሉ እዋን እውን ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት ጥራሕ 6000 ዝግመቱ ሰባት ምጽናቶም ካሊእ ናይ ቀረባ ትዕዝብቲ ማሕበረሰብ ሱዳን ብምዃኑ ነበርቲ አልባየድ እውን እዚ ታሪኽ ኣብ ባዕሎም ከይድገም ኣብ ስጋት ከም ዘለው እዮም ዝገልጹ ገለ ነበርቲ እታ ከተማ ምስ አልጀዚራ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ኣብ ዕፅዋይና ዘለና ንኩሉ ዓይነት ጥፋት ተቃላዕተ ኣለና ብመሬት ጥራሕ ምኾነ ምኽኣልናዮ ግና ንRSF ሰማይ እውን ክፍቲ እዩ ዘሎ
ኮነይሉ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን እንዳፈጸሙ ዝመጸ መጥቃዕቲ ክፍጽመልና ይኽብሉ RSF ንትብዘይ ንሕሳ ኣብ ልዕሊ ሰለማውያን ዜጋታትን መሰረተ ልምዓትን ዘብጽሖ ዕንወት ይገልጹ መስመራት ማይ መብራህቲ እውን ክወቅዕ ስለ ዝኽእል ብሕጽረት ቀረብ እውን ክንመውት ኢና ዝብሉ እቶም ነበርቲ ናብ እንኸዶን እንዕቅቦን ስለ ዘይብልና ተሰዲድና እውን ጥሜትን ሞትን ስለ ጽበየና ግና ኣብ መረበትና ምስድራናን ጎረባብትናን ሙማት ይሕሸና ብዝብሊና ኣብ ገዛና ኮይና ንኩሉ ዓይነት ጥፍኣት ንጽበ ዘለና ብምባል ገሊጾም ኣልበየድ ታሪኻዊት ማእኸል ዕዳጋን ገንዘብን ሱዳን ኮይና ብስፍሓት እንስሳን ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ፍርያታት ዝሽየጠላ ናይ ኩለን ዕዳጋታት ሱዳን መማእኸል ተገይራ ትውሰድ ብልዕሊ ምዃና ናብ ካርቱም ንምእታው እታ ዝበለጸትን ዝቐረበትን መስመር ብምዃና ንኽልቲኦም ሓይልታት ወሳኒት ስትራቴጂካዊት ቦታ እያ ገለ ካብ RSF ዝወጹ ሓበሬታታት እውን እታ ከተማ ተቆጻጺሮም ናብ ካርቱም ንምእታው ሓንቲ መዓልቲ ጥራሕ ከም ትወስደሎም እዮም ዝገልጹ ብዚ ድማ ኣብታ ከተማ ኩሉ ዝኽእል ሓያል ኩናት እውን ንነበርቲ ካልእ ስነኣምራዊ በሰላ ዘብጽሕ ዘሎ ፍጻመ እዩ ነበርቲ ኣልቦየድ ኣብ RSF ስጋኣቶም ኣብ ዝገልጹሉ ዘለዉ እዋን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል RSF ኣብ ሱዳን ምጽራይ ዓሌት ይፍጽም ከም ዘሎ ንዚ ከም ኣብነት ኣብ ከተማ ኣልፋሻር ዘብጽሖ ኢሰብኣዊ ተግባራት ተቐሚጠሎ ኣብ 2024-2025 ኣቆጻጽሪ ኣውሮፓውያን ከተማ ኣልፋሻር ኣብ ዝተቆጻጸረሉ እዋን ምጽራይ ዓሌትን ገበነን ጻር ሰብኣውነትን ከም ዝፈጸመ ዝገልጽ ጸብጻብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ ጸብጻቡ ኣብታ ኣብ ቀረባታት ዋና ከተማ ሱዳን ዳርፉር ትርከብ ከተማ ኣልፋሻር ብርክት ዝበሉ ንጹሃን ዜጋታት ብRSF ሞይቶም ኣካሎም ጎዲሉ ተገሪፎምን ተሳቅዮምን እዩ ክብል ገሊጹ ከምኡ እውን ቅትለት ብዘይድሌት ሰባት ምዝውዋር ምስቃይ ምድፋር ንግዲ ደቂ ኣንስትዮ ካልኦት ዓይነታት ጸታው ዓመጽ ባርነት ምጥፋእን ምስዳድን ሰባት ዝብሉ ከም ዝፈጸመ እውን ኣረጋጊጸ ክብል ኣብቲ ዘውጽኦ ጸብጻብ ገሊጹ ጸሎ ገለ ሰባት ብሰንኪት መጥቃዕታት ኣየርን ኩናትን ብርሑቕ ፈሪሖም ክስደዱ ከለዉ ገለ እውን ኣባይቶምን ባዕሎምን ስርሖምን ዕላማ ብምዃኖም ብሓፈሻ ልዕሊ 14 ሚልዮን ሱዳናውያን ንምምዝባልን ስደትን ከም ዝተሳጥሑ ዘመላኽት ጸብጻብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ክልቲኦም ሓይልታት እኳ ንዝተሓተቱ ተኾኑ ብዋናነት ግና RSF ንትፍጻመ ሓላፍነት ክወስድ ከሲሰሎ ኣምነስቲ ኣብቲ ጸብጻቡ 246 ሰባት ዘዘራረበ ኮይኑ ካብዚኣቶም 208 ሰባት ካብ ሞት ዘምለጡ እንትኾኑ ካብዚኦም እውን እቶም 169 ዓበይቲ 39 ህጻናት መሰኻኽር ዓይኒ ግዳይ ዓመፅን መጉዳእቲ ኣካል ዝኾኑን እቲ ገበን ክፍጸም ዝረኣዩን ብኣካል ረኺቡ ከም ዘዘራርቦም ድማ ሓቢረሎ ኣብቲ ኣብ ከተማ ኣልፋሻር 2025 ወርሒ ጥቅምቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝነበረት ጓል 58 ዓመት ኣደ ብዓይና ብRSF ዝተቐተሉ ሽሕ ዝጽጉዑ ሬሳታት ከም ዝረኣየት ከም ዝመስከረትሉ ዝገልጽ ኣምነስቲ ካልኦት እውን ብተመሳሳሊ እቲ ዕጡቕ እታ ከተማ ኣብ 2024-2025 ተቆጻጺሮም ዝነበረሉ እዋን ኩሉ ዓይነት ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ምጽራይ ዓሌትን ከም ዝፈጸመ ዘረጋግጹ ምስክርነት ከም ዝሃብዎ ጠቂሞሎ حزر ما تصوص سبورتنا أنا وقم كنبل زخوركم تملكتنا مسارحتي يناس فقدوا بزب سيدي زركب يناس كم يتعل تايلو حدش نجارات. زين مثلا كم يصنع فتحويت لما عند خابز حاسكم نقول يوم نمفلاز أكل سي بي بريمير ليج إثيوبيا أم مودة تصمموا باتي حركب لما عندون وسنت قلت ما تكايدهم كانت هتقرأون صوت إنك كايدين مسمانين كرخ بازلون حبيت حزنا لنا بتوسخون تمالي قصيلهم قلت ما أو دي كم حلاف سوا على كل تشتري خدم نيرهم لما عندون قصيلهم زكايد صوت هاتلو تمالي مالو تيتنا لما عندي هجرتاتنا تحزنا نقرب نخوننا مثل زور ونريو زعبا خوني زياتهم كالوتن حيزر له سنة جزاكم الله خير سلام أنا هبنا زخبركم تملكتي ناس عز حالنا يوم زي تفعل لي تبصات سبورت يزنا لكم قريبنا لنا تبصات سبورت ناس فؤادي سنة ثانية تكون لكم تمنيا له بتفعل محبتك جمر قانتا مغلى سبع عندرتا أب مودة سومن سبي بريمير ليج إثيوبيا خلت تشعر شو منتن صوتها عاوة مزجبام كاب بريمير ليج إثيوبيا نبل علوي ليج إثيوبيا مورد زرع جدت قانتا مغلى سبع عندرتا أب مبل 3 شو منتن سومن سبي بريمير ليج إثيوبيا صوتها تمالي أنصار نجلي أرسجتي ما سلسن بعده تعاوي تزلم محرمها برهان أدمو فريزر كاسان دما أتن شتوات مقالة سبع عندرتا زمز قبل تصوت يوم مودة سومن قد ما تسبي بريمير ليج إثيوبيا لما قصيلة من تكايدو
ወላል ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ምስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ምድረገነት ሽረ ምስ ሸገር ከተማ ሐዋሳ ከተማ ምስ አዳማ ከተማ በተመሳሳሊ ሰዓት 9 ዝካየዱ ወሰንቲ ግጥማት ኮይኖም ኣለዉ ወላል ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ኣብቲ ሊግ ንምጽናሕ ዓወት ዝጽበያ እንትኸውን ምድረገነት ሽረ ድማ ኣብቲ ሊግ ንኽትጸንሕ ዓወት መዝጊባ ውጽኢት ካልኦት ጋንታታት ተጽቢት ክትገብር እያ ብኻልእ ዜና ድማ ጸወታ ፍጻመ ጽዋዕ ኢትዮጵያ መጻእሰሉ 30 ሰነ ረፍዲ ሰዓት 5 ኣብ መንጎ ሲዳማ ቡናን ወላል ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን ከም ዝካየድ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ መቀለ ሰባ እንደርታ ከነገሌ አርሲ ነው ቀሎች ሮቦት ሰላሎ ሮቦት የሚችለውን አድርጎ ነበር ማርያም ማግን አስቆጠረበት ወደ ጎል መሞከር የቻለው ነገር ግን ሮቦት በእጁ ይመስለኛል ኳሱን መልሷል ነገር ግን ማርያም መጠቀም ስላለበት ኳሱን ወደ ጎል ተጠቅሟል የሮቦት ብርሃኑ አዳሙ በቀላሉ ነው ያስቆጠረው ምን ዋጋ አለው ሴሌብሬት ለማድረግ እንኳን ስሜት የሌለው ጨዋታ ነው ብርሃኑ አዳሙን ቅድም እንደገለጽ ነው የጎል ተሳትፎ በጣም ዝቅ ያለ ነው የወጥነትም ችግር ነበረ ሁለተኛ ጎል ሶስተኛ ፍሬዘር ካሳ አርባ ምንጭ ላይ በመሪው መስቀለ እዚህ ደግሞ ጥፋት አለ ግብ ጠባቂ ክልል ነው ፋይት የተደረገው ምንም አይነት ጥፋት የለም ይሄንን ግብ ጠባቂው ፓንች አድርጎ በጣም ማራቅ የሚችልበት እድል ሰፊ ነበር የቁመት እንዳለ ሆኖ የእጅ አድቫንቴጅ ይወስዳል እጁን ተጠቅሞ በደንብ ፓንች አድርጎ ክሊር ማድረግ ይገባው ነበር ካብ ትምስረት 20 ዓመታት ኣውፂራ ዝትርከብ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ማይሎሚን ክንድቲ ዘቕፀረቶ ዕድመ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንኸይትሰጋገር ሕፅረት ፋይናንሳዊ ዓቕምን መፃወቲ ሜዳን ሓኒቑ ከም ዝሓዛ ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ገብረ መስቀል በርሀ ገሊጹ ካሕሳይ ወላይ ተወሳኺ ኣለዎ እታ ጋንታ ወቅረብ ዝተኻየደ መጠቃለሊ ግጥማት ካልኣይ ዲቪዥን ጋንታ ትግራይ እውን ዝተሳተፈት ኮይና እታ ጋንታ ካብ ትጣየሽ ልዕሊ 20 ዓመት ከም ዝገበረት ድማ ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ገብረ መስቀል ፀርሀ ገሊጹ ጋንታ ኩዕሶ ተንቤን ማይሎምን ካብ ትምስረት ኦልሞስት ልዕሊ 20 ዓመት ይኾና እዩ ኣብ ውድድራት ዝተሳተፈትሎም መብዛሕትኡ እቲ ኣብ ታሕተዋይ ሊግ ብስፖርት ሊግ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብክልል ደረጃ በተደጋጋሚ استሳተፉትሉ አጋጣሚ አለው ታጋንታ እስከ ሐዚ ዘለዋ ናይ ምንቅስቃስ ኸይዲ ዓበየ ናእሰ በቲ ናይት ወረዳ ምሕዳርያት ምንቅስቃሳት ትገብር ናይ ከተማ ቢዓዲ ምሕዳርዩ ምንቅስቃስ ትገብር በተጓዳኝ ያው ውጽእቱ ዓይነት ዋላ እኳ እንተኾነ የዓበየ ናእስ ዝተፈላለዩ ናይ ውልቀ ሰብ ሃፍቲውን ናብታ ጋንታ استوسن حجز ناجورو مبرزتاع يجور خمسة لون خدكس جبوا نجاراتي. لعل 10 عامات جورت جانتا مايلومين نبزل على ليك زي دي وتلهم خنات نتقلت المام. محزول عامات سنة جانتا عم نبزل على ليك نمديا بزعك أو حد عوي نجارتايو تخرت نايتي أو سبورت زلو تناي محدرة كايدا أو سبورت زلو تخرت زنا اسم اسمه بقول كعتهم سبورتنياتون كاب جزينا بجزي تسفى نقرص زخور مخانهم تمساساليتي نافت خاب زلو نايتي ناي سبورت مزوتر إنه لمبوتاتون عميش بزين مخانهم بزح ناي سبورت مزوتر زبها البوتاون يولن نتي سبورت زدلي فاسيليتيت زي ملؤ زي دما مسألة شجرو يا توناي ببوانات عارز زينين محدرة شجريو تطاوت تاغانتا بغدوم توسن دغافات زغبرلهم ولا كنت خونم حزون ግን ኣብ ዝዓለ ብርክ ክወጽ ሕንተ ኮይኖም ተወሳኺ ድጋፍ ከም ዘድልዮም ተዛሪቦም ጋንታ ማይለሚን 2016 ፕሮጀክት ኮይነ ጀሚረ ልጀመር ሁሉ ያው 18 ዓመት ኮይና ጀሚርና ምስቲ ኩነታት ያን 10 ዓመት ተዘናገይና ካው 17 ምክትል ካምፒተር ሆነ አይና ማለት 18 16 15 ማጫው ካው ጀመረ 15 እስካ ኸዝኒና ማለት ጋንታ ቲምቢል ማይለሚን ወላ ኣብ ልዕል ደረጃ ይኹን دارجة 5 عامات كزاجرني أخو ياو مجمرة كفت دقافة كجمر ولا يوحد عوي أنا بوردا إن إحنا ندقف أزامو كالموكال ترحينا من راحت مدك دحرتنين اللي جبر دقف يلي نا ماليا أنت مولعد كتات أنت اللي ناميدا شجرات لني أفتو بناقل لي بزلة تمع الحاجة زناقن ياو أزاهي اللون جهالا شيت البانيو كيدان أوميجا بيت مرتي
እዚኦም ማሕበር ደገፍቲ ዲያስፖራ ትግራይ እዚኦም ናምስግንና ብለለዎም ዓቕሚ ልገብሩልና ድጋፍ ማለት ካየ ያው ጋንታዬ ያው ኢትዮጵያ ሃየር ሊግ ደያ ሙሉእ እንትን በጀት ምንም ላፍት ተለየልና ብሙሉእ እንትን ክንጫወት ይልል እታ ጋንታ ብዓብዩ ናይ ሜዳ ፀገም ከም ዘለዋ ዝገለጸ አሰልጣኒ ገብረ መስቀል እዚ ኮይኑውን ግን ኣብ ቀጻሊ ናብ ላዕለዋይ ሊግ ንክትድይብ ከም ዝሰርሑ ተዛሪቦም ከተማና ሓደ ዓቢ ፀገም ዘሎ ታዩ ናይ ሜዳ ፀገም ኣለና ተዓቢ ነገር ማለት እዩ ምክንያቱም ሕዚ እቲ ሜዳ ኣመችነት የብሉን እቶም ተፃወቲ ኣብ እዋን ትሬኒንግ ብቀሊሉ ንጉዳት ዝዳረግሉ ኣጋጣሚ ሜዳ እዩ ዘንዮ ስለዚ ነዊሕ ግዜ ገይሩ ፕላን ካብ ዝወጾ ኮይኑ ግን ኣብ ተንጠልጢሉ እዩ ዘሎ ስለዚ ተዓቢ ክፍትሐልና ዝግብኦ ንጋርት እዚ እዩ ካልኣይ ተመሳሳሊ እቶም ዝተፈላለዩ ናይ ውልቀ ሰብ ሃፍቲ ንዝዓዲ እዚ ተገደስቲ ዝኾኑ በዛጋጣሚ እዚ ድጋፎም ንክገብሩና ከምቶም ካልኦት ተገዲሶም ድጋፍ ዝገብሩና ዘኒኦን ጻውዒት ተቀርብ ይደሊ ኦልሞስት ትሕዚ በጽሐ ዘኒኦኹ ናይ ማእኸላይ ዞዋ ጽዋዕ መሶኽ ካልኣይ ዲቪዝን ሻምፒዮንነት እውን ኣብ ትልመይ ዘሎ እዩ ካብዚ ብምቕጻል እውን ድሕሪቲ ሻምፒዮንነት ንገብሮም ዝነበርና ምንቅስቃሳት ሓደ ዓቢ ሞራል ኮይንና ዝበለጸ ኣበርቲዕና ንኽንሰርሕ ኣብ ሓደ ሓሳብ ብምርዳእ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ይኹን ምስ ተጻወተይ ማለት እዩ ኣብ ጽቡቕ ምድላው ኢና ጸኒሕና ብሞራል ወነ ጥራሕ ናይቲ ከተማ ዘንዮ ናይ ስፖርት ገጽታ ንምቕያር ድሕሪኡ ተተካቲ ስፖርተኛታት ንምፍራይን ታጋንታ እዚኣ ድማ ናብ ዝለዓለ ናብ ላዕለዋይ ሊግ ክትሓልፈሉ ትኽእል ኣጋጣሚታት ንምቻይ ዓሊምና ነስራሕና ዝጸናሕና ጋንታ ኢና ስለዚ ተናእሰ ደረጃ ብደረጃ ክንድይብሉ ንኽእል መንገዲ ስለ ዝኾነ ሕዚ ናፍቲ ቀዳማይ ዲቪዝን ሓሊፍና ዝሓሸ ነገር ክንፈጥር እዩ ዋና ትጽቢትና ናትና